दुखी मन मेरे सुनो मेरे कहना, जहां नहीं सेना वहां नहीं रहना। दुखी मन मेरे सुनो मेरे कहना, जहां नहीं सेना वहां नहीं रहना। दुखी मन मेरे। दर्शक बंधु, आज आम गोटे भल गोटे सुंदर टॉपिक उपरे आपण मानक पाखरे उपस्थापन करी। आम जीवन में आसुथिबा सुख दुख मनर गोटे गोटे अवस्था आपण मैंने जानते। ये हूँ मनर गोटे गोटे अवस्था, सुख आ गोटे हूँ दुख। तो ये प्रसिद्ध मो गीत आपण मैंने फिल्म ये गीत शुणी थे। कौन कहूँ जे मन जेटी ते शांति मिलूनी से जगह को जानी के जीवु ना, जेटी ते सुख मिलूची से जीवु। ये प्रसिद्ध फिल्म गीत। तो मनर दीटा अवस्था, गोटे सुख अवस्था आ गोटे दुख अवस्था, दीटा। तो जिते गोटे इच्छा करुवा गोटे जिनस मनर जेटा आम मन जेटा चाहूची सेटा मिलगला सुख मिल मन को। एवं जिते मनर इच्छाटा पूर्ण न हुए सेटा हूँ दुख। मनर अनुकूलटा है अनुकूल है सुख, मनर प्रतिकूल है दुख। तेरे कथा हूँ आम जीवन में ये सुख दुख रु ऊर्ध को जीवार किसी पॉसिबिलिटी अच्छी कि गोटे संभावना अच्छी कि ना? हाँ, उत्तर अच्छी। उत्तर हूँ हाँ अच्छी। भगवत गीता कहूँ, वेद कहूँ हाँ ये सुख दुख रु ऊपर को उठार गोटे संभावना अच्छी। आम जेटा को कहूँ स्थित प्रज्ञ अवस्था कहूँ जे तीन अवस्था हूँ गोटे सुख गोटे दुख आ गोटे आनंद अवस्था। तीनटा मनुष्य जीवन में ये तीनटा बाद आउ किसी देखा जाए ना। सी हो तो सुखी नले दुखी नले सुख दुख रु ऊर्ध को जाइए कि आनंद अवस्था है। तो से आनंद अवस्था बहुत लोग ये जानी न था प्रकृत में आ गोटे अवस्था संभव कि सुख दुख रु आ गोटे स्तर संभव कि ना? हाँ संभव है। जमी गोटे छोट पिला को आम जाने स्पेशली गोटे हाई स्कूल पिला को क्लास 10 पिला को आम कौन बुझुचे दीटा कौन अच्छी अक्ष अच्छी एक्स गोटे वाई गोटे अक्ष अच्छी बोले जेड अक्ष सी जानता है तो सी विश्वास कर कि हठात कि जेड अक्ष अच्छी बोली पुणी ता परवर्ती मुहूर्त आम आउ टे ऊपर क्लास को जीवा सेटा को आम कौन कहबा ना एक्स गोटे अच्छी वाई गोटे अच्छी जेड गोटे अच्छी आ गोटे टी गोटे अच्छी टाइम टाइम गोटे सी गोटे डायमेंशन गोटे अच्छी है। जिते ऊपर जीवा गुड़ाए कथा जानवा। तो ठीक सेमती भगवत गीता कहूँ ना हाँ ये सुख दुख रु आ गोटे अवस्था अच्छी जोटा कि आनंद अवस्था ना से टोटाली सुख अच्छी ना दुख अच्छी। ती भल कि आम बुझा जे ये सुख आनंद भीतर फरक कौन रही। सुख हूँ क्षणस्थायी जी समय पर्यंत गोटे वस्तुर अनुकूल वस्तु संजोग होता से पर्यंत सुखटा अनुभव हम।
ଯେତେବେଳେ ଡିଟାଚ୍ ହେଇଯିବ ସେ ସୁଖ ରହିବ ନାହିଁ ହେଲା। କିନ୍ତୁ ଆନନ୍ଦ ଏମିତି ଗୋଟେ ଅବସ୍ଥା ଯେ ଅବସ୍ଥା କି ନା କେବେ ଡିଟାଚ୍ ହବ ନା କେବେ ଆଟାଚ୍ ହବ। ସେ ଗୋଟେ ଆତ୍ମାର ଗୋଟେ ସ୍ୱାଭାବିକ ଗୁଣ ଆନନ୍ଦ ଅବସ୍ଥା। ସେ କୌଣସି ବାହ୍ୟ ବସ୍ତୁ ଉପରେ ନିର୍ଭର କରେ ନାହିଁ। କାହା ଉପରେ ନିର୍ଭର କରେ ନା ଶୁଦ୍ଧ ଅନ୍ତଃକରଣ ଉପରେ ଡିପେଣ୍ଡ କରୁଛି। ସେ ବାହ୍ୟ ବସ୍ତୁ ଉପରେ ତାର ସହିତ କିଛି ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ଶୁଦ୍ଧ ଅନ୍ତଃକରଣକୁ ଠିକ କଲେ କଣ ହେଇଯିବ, ସେ ଆନନ୍ଦ ପ୍ରାପ୍ତ ହେଇପାରିବ ହେଲା। ଯେତେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଅନ୍ତଃକରଣ ଭିତରେ ଚାଞ୍ଚଲ୍ୟ ସୃଷ୍ଟି ହେଉଥିବ, ବିକୃତତା ଥିବ, ସେତେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେ ଆନନ୍ଦକୁ ଅନୁଭବ କରିହେବ ନାହିଁ। ଇଏ ହଉଛି କଣ, ଯେଟାକି ଆମର କଣ, ସେଟାକି ଶୁଦ୍ଧିକରଣଟା ହେଉଛି ଟୁଲ୍ସ, ବୁଝିଲା କି। ଶୁଦ୍ଧ ଅନ୍ତଃକରଣଟା ହଉଛି ଆମର ଟୁଲ୍ যেটা ଆମେ କହୁଛେ ଟୁଲ୍ ହେଲା। ତ ଇଏ ହେଉଛି ସାଧନ। ଶୁଦ୍ଧ ଅନ୍ତଃକରଣ ପ୍ରଥମେ ସେଟା ଗୋଟେ ସାଧନ, ତାକୁ ସାହାଯ୍ୟ ନେଇକି ଆମେ କଣ କରୁ ନା ସେ ଆନନ୍ଦ ଅବସ୍ଥାରେ ପହଞ୍ଚି ପାରିବା। ବୁଝୁଛି। ତେଣୁ ଆମେ ଜୀବନରେ କେବେ ନା କେବେ ସୁଖ ଦୁଃଖରେ କେବେ ଭାବିବାନି ଯେ ଆମ ଜୀବନର ସବୁକିଛି ସରିଗଲା, ତାହା ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱକୁ ବି ଅଛି ଆନନ୍ଦ ଅବସ୍ଥା। ଆଶା କରୁଛି ଏ କଥା ସମସ୍ତଙ୍କ ନିକଟରେ ପହଞ୍ଚେ, ଯେମାନେ ଜାଣିଛନ୍ତି ଭଲ କଥା, ଯେମାନେ ଜାଣିନାହାନ୍ତି ସେମାନଙ୍କ କାନରେ ଏଟଲିଷ୍ଟ ଏଇ କଥାଟା ପଡ଼ିବା ଦରକାର ଯେ ହଁ, ସୁଖ ଦୁଃଖରୁ ଆଉ ଗୋଟେ ଅବସ୍ଥା ଅଛି। ପ୍ରଥମେ ଅଛି ଜାଣିଲେ ଧୀରେ ଧୀରେ ତାପରେ ଆଉ ଗୋଟେ କେମିତି ସେ ଅବସ୍ଥାକୁ ପ୍ରାପ୍ତ କରାଯିବ ସେଟା କଣ ଟେକ୍ନିକ ହାସଲ କରିବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ। ବିନା ଟେକ୍ନିକରେ ତ ହବନି। ଖାଲି କଣ ଯେତିକି ଆପଣଙ୍କର କଣ ଟୁଲ୍ସ ଦେଇ ଦିଆଯିବ, ସାଧନ ଦେଇ ଦିଆଯିବ, ଦେଖିଲା ବେଳକୁ କଣ ଆପଣଙ୍କର କୌଶଳ ଶିଖା ନଥିବ, କରିପାରିବେନି, କାମଟା କରିବେ କି। ଦୁଇଟା ଜିନିଷ, ଟୁଲ୍ସ ଟେକ୍ନିକ, ଆପଣମାନେ ଜାଣିଛନ୍ତି ଏଜୁକେସନରେ ଟୁଲ୍ସ ଆଣ୍ଡ ଟେକ୍ନିକ। ତେଣୁ ଟୁଲ୍ସ ବି କଣ 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 ଦରକାର, ଟୁଲ୍ସ ବି ଜାଣିତେ ପଡ଼ିବ, ଟେକ୍ନିକ ବି ଜାଣିତେ ପଡ଼ିବ। ବୁଝୁଛି। ଆଶା କରୁଛି ଇଏ ଆପଣମାନଙ୍କ ଲାଇଫରେ ଚେଞ୍ଜ କରିବ। ମୁଁ ଏଠି ଯଦି ଭଲ ଲାଗୁଥାଏ ଆପଣମାନେ ସେୟାର କରିବେ, ସବସ୍କ୍ରାଇବ କରିବେ ଏବଂ ଲାଇକ୍ କରିବେ। ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ ଭେରି ମଚ୍।